আজ টাকার পাহাড় দেখাবো। টাকার পাহাড় দেখানোর আগেই দেখুন একবার একটা ছবি, জানলা থেকে কিভাবে জানলা থেকে টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এই দেখুন টাকার বান্ডিল, মার্ক করে দেখাচ্ছি, জানলা থেকে টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কোথায় ফেলা হচ্ছে? কার্নিশে, ফ্ল্যাটের কার্নিশে ছড়িয়ে টাকার বান্ডিল। ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে ভিজিলেন্স দপ্তরের হানা। তারপরে এই ছবি, আয়ের বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ। ওড়িশার ইঞ্জিনিয়ার বৈকুণ্ঠনাথ ষড়ঙ্গীর বাড়িতে ভিজিলেন্স হানা। দুটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার আয় বহির্ভূত 2 কোটি টাকা। অভিযুক্ত ওড়িশার গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার। যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, বাড়িতে টাকার পাহাড়, জানলা থেকে টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে কার্নিশে। জানলা থেকে দেখুন দেখুন কিভাবে টাকা ছোড়া হচ্ছে, জানলা থেকে মার্ক করে দেখাচ্ছি আমরা বান্ডিল বান্ডিল টাকা। তা এসে পড়ছে কার্নিশে, ফ্ল্যাটের কার্নিশে ছড়িয়ে রয়েছে এভাবেই টাকার বান্ডিল। ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে ভিজিলেন্স দপ্তরের হানা। আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ। ওড়িশা ইঞ্জিনিয়ার বৈকুণ্ঠনাথ ষড়ঙ্গীর বাড়িতে ভিজিলেন্স হানা। ভাবুন ভাবুন একবার যে এই টাকা, যে টাকা আপনারা দেখছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। যদি এখানে এত টাকা থাকে, দুটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার যেখানে 2 কোটি টাকা, তাহলে এই হিমশৈলের চূড়াটুকু দেখে অনুমান করা যায় অন্ততপক্ষে আকারে বহরে এটা আরো কত বেশি। ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে রাশি রাশি টাকা উদ্ধার। नवेश मोहंती मुहूर्ते রয়েছেন প্রতিনিধির সঙ্গে। नवेश, अभी का क्या स्थिति है, लेटेस्ट क्या अपडेट है आपके पास? देखिए रुमिला, अभी जो ताजा जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अभी भी उनको हिरासत में विजिलेंस से ले लिया है और पूछताछ अभी भी जारी है। ये अनुमान किया जा रहा है शायद कल उनको जेल भेज दिया जाएगा और उनको अरेस्ट किया जाएगा। पर उससे पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट इस उम्मीद ये लगा रही है कि जितना पैसा अभी तक मिला है उससे ज्यादा पैसा मिलने की आसार भी है, क्योंकि उनके पत्नी के नाम पे एक बैंक अकाउंट है और ये सुनने में आ रहा है विजिलेंस डिपार्टमेंट को कि उनके नाम, तो पत्नी के नाम पे जो अकाउंट है उसमें भी लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया का कैश अभी है। थोड़ा आपके दर्शकों को बता दें क्या क्या सामान मिला और कितने रुपए का। अगर कैश की बात करें तो 2.56 लाख का कैश मिला है और 1.5 करोड़ रुपया जो मिला है वो उनका बैंक में डिपॉजिट है, अलग अलग बैंक में उन्होंने खाता खोल रखा था। उसके अलावा 2.70 लाख रुपए इन्होंने शेयर बाजार में इन्वेस्ट भी किया था। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर सोने की बात करें लगभग 1 करोड़ 1 केजी से ज्यादा की सोना भी मिला है, जो अनुमान किया जा रहा है शायद 1 से 1.5 करोड़ तक वो जा सकता है। अभी भी बहुत सारे सोना मिलना बाकी है। इसको छोड़ के जी इसको छोड़ के 7 बहुत वैल्यूएबल प्लॉट जो कि इन्होंने जमीन खरीद रखा था, उसके बारे में भी विजिलेंस को पता चला है। और इनके घर से 15 ऐसे रिच वॉच जो घड़ी है वो मिली है, जो कि एक घड़ी का दाम 1.5 से 2.5 लाख के अंदर है, जो अनुमान किया जाएगा। लगभग घड़ी मिली है 15 घड़ी, तो इनका कीमत 35 से 40 लाख तक भी जा सकता है। अभी इनके बारे में अगर आपके दर्शकों को बताएं तो नवेश जी एक बात और जानना चाहेंगे, एक सरकारी इंजीनियर, इनके घर से इतना करोड़ों रुपए बरामद हुआ, इन सब का सोर्स क्या है? देखिए ये सब काला धन है। ये मिला ये बहुत सालों से इन्होंने इकट्ठा करके रखा था। सबसे मजेदार बात ये है, इनका रिटायरमेंट कल था। कल 10 बजे इनका पेरोल था और कल 10 बजे ये नौकरी से रिटायरमेंट लेने वाले थे और उसके 1 दिन पहले ही ये छापा पड़ा है। विजिलेंस डायरेक्टर के साथ हमारा बातचीत हो रहा था, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमको अंदेशा था कि उनके घर से बहुत सारे कैश मिलेगी, मगर ये लगभग 15 करोड़ का कैश और संपत्ति मिलेगा ये अभी तक उनके दिमाग में नहीं था। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ये इसका आकलन कर रही है। लगभग ये 20 करोड़ से ज्यादा इनके पास संपत्ति होने की। नवेश जी ऐसा कुछ जानकारी मिला है अभी सही से कि इनका जो घोषित संपत्ति है और इनका जो वास्तविक आय है उनके बीच में तो भारी तरीके का अंतर है? बिल्कुल, देखिए लगभग 3 लाख रुपए सैलरी इनका है, मगर इतना पैसा इन्होंने कैसे और क्यों इकट्ठा किया, घर में क्यों रखा, इस बात की कोई भी जानकारी ये ठीक तरह से नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से इनका अरेस्ट होना पक्का है। और अरेस्ट होने से पहले पुलिस या फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट ये जैसा कर रही है कि उनके पास से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाए। अगर इनके बारे में
बताएं तो 1991 में इन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी टाइपेटर इंजीनियर के तरफ से, और धीरे धीरे करके ये चीफ इंजीनियर बना और उसके बीच ये सब खाना जो ठेकेदार के साथ इसका सांझाट था, लो क्वालिटी का रॉ मेटेरियल ये लोग ये यूज करके ये सब पैसा पब्लिक मनी इकट्ठा किया है। तो अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट भी हो सकता है क्योंकि और भी ज्यादा कैश मिलने की विजिलेंस को अभी अनुमान है। जी हाँ मेरा अभी तक के लिए शुक्रिया। আমরা কথা বলছিলাম নবেশ মোহান্তি ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আরো একবার সেই ছবি দেখায়, বাড়িতে টাকার পাহাড় আর জানলা থেকে কিভাবে টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে কার্নিশে। দেখুন সেই ছবি, ফ্ল্যাটের কার্নিশে ছড়িয়ে টাকার বান্ডিল। ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে ভিজিলেন্স দপ্তরের হানা। আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ, ওড়িশায় ইঞ্জিনিয়ার বৈকুণ্ঠনাথ ষড়ঙ্গী, তার বাড়িতে ভিজিলেন্স হানা। যে সময় এই ভিজিলেন্স আনা হয় সেই সময় এইরকমই ক্যাশ টাকার বান্ডিল ভয়ে জানলা থেকে এইভাবেই ফ্ল্যাটের কার্নিশে ছুঁড়ে ফেলেন। দুটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার আয় বহির্ভূত 2 কোটি টাকা। অভিযুক্ত ওড়িশার গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার। যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, Odisha Vigilance has launched simultaneous house searches against Shri Vaikuntanath Sadangi, who is the Chief Engineer, Rural Development, Government of Odisha. And searches are continuing at 7 locations of his. So 2.7 crore in shares, 2.5 crore cash, 1.5 crore in investments. That itself comes to roughly around 6-7 crore rupees. And then 2 multi-storied buildings, 2 flats and 7 plots. We are in the process of doing our analysis. By the end of the search, we would be able to give the exact figure. ওড়িশার এই ছবি দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে আরও একটি ঘটনার কথা। সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। নোটবন্দির পর কলকাতার ম্যাঙ্গো লেনে বহুতল থেকে টাকার বৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছিল ঠিক এভাবে। ম্যাঙ্গো লেন 20 নভেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি 2019, যেখানে এভাবেই কিছুক্ষণ আগে যে ছবি দেখাচ্ছিলাম ম্যাঙ্গো লেনের ছবি দেখুন, এভাবেই টাকার বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। আর এদিকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ধৃত ইডি কর্তা। সিবিআই জালে ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর ভুবনেশ্বরে ব্যবসায়ী থেকে 20 লক্ষ টাকা ঘুষ। ব্যবসায়ী থেকে 2 কোটি টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ। 20 লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে হাতে নাতে পাকড়াও সিবিআই জালে ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর চিন্তন রঘুবংশী। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ধৃত ইডি কর্তা। আরো বিস্তারিত জানবো, প্রতিনিধি অমিত রয়েছেন সঙ্গে। অমিত, দেখো 2013 ব্যাচের আইআরএস অফিসার চিন্তন রঘুবংশী তিনি ভুবনেশ্বরে কর্মরত ছিলেন ইডি ডেপুটি ডিরেক্টর পদে। এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 20 লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতে নাতে কিন্তু পাকড়াও হয়েছে সিবিআই এবং তাকে ইতিমধ্যে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিচ্ছে সিবিআই। মূলত যে অভিযোগ করেছিলেন ওই ব্যবসায়ীর যে সংস্থা রয়েছে সেখানে দিন কয়েক আগে অভিযান চালানো হয়েছিল ইডির তরফে, এবং অভিযান চালানোর সময় এই ডেপুটি ডিরেক্টর চিন্তন রঘুবংশী ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 2 কোটি টাকা কিন্তু ঘুষ চেয়েছিলেন। এরপরই ওই ব্যবসায়ীর তরফে সিবিআই যে ভুবনেশ্বর যে অফিস রয়েছে সেখানে কিন্তু অভিযোগ জানানো হয়েছিল লিখিত আকারে, এবং সেই অভিযোগ পাওয়ার পরই সিবিআইয়ের তরফে কিন্তু তারা ওত পেতেছিলেন যে কবে এই ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর তিনি ঘুষ নিচ্ছেন এবং সেই সময় তারা কিন্তু পাকড়াও করা হবে। এবং গতকাল চিন্তন রঘুবংশীকে যখন ওই ব্যবসায়ী যখন 20 লক্ষ টাকা পাঠায় সেই সময় সেই টাকা নেওয়ার সময় চিন্তনকে হাতে নাতে পাকড়াও করা হয় এবং তারপর আজকে আদালতে পেশ করে তাকে নিজেদের হেফাজতে নিচ্ছে সিবিআই, এমনটা কিন্তু সিবিআই সূত্রে খবর। বেশ।